बेहतरीन दिन है एक हवाले से कि हमारे दोस्त डॉक्टर अम्मार जान और इनकी जो पूरी तंजीम है और उनके साथी हैं, हम इस सफर में पहले भी हमारे आपस में फिक्री तो मांगी थी, हम अमलन बाकायदा हिस्सा इकट्ठे बनकर इस तहरीक को आगे लेके बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह हम आवाम के हुकूक की जद्दोजहद और इस जंग में किसी भी कंप्रोमाइज का शिकार नहीं होंगे। वतन की आज़ादी, सालमियत, दाखिली खुद मुख्तारी और फिर बहुत सी बातें जो आपने सुन भी ली हैं, मैं वो दोहराता नहीं हूँ। बैरूनी हालात, दुनिया के हालात, दाखिली हालात, इंशाअल्लाह हम इन पर नजर भी रखेंगे और अपने अवाम के साथ मिलकर हम पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेंगे। उसके हवाले से और राय हल के उसके हवाले से बात करेंगे। देखें, ये पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान नहीं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया 47 में। ये वो पाकिस्तान है जो 16 दिसंबर 1971 के बाद वजूद में आया। पहले वाला पाकिस्तान टूट गया था। क्यों? इसलिए कि अवाम के मैंडेट को कबूल नहीं किया गया था। 1970 में इलेक्शन होते हैं दिसंबर में, 1 साल तक पार्लियामेंट का इजलास नहीं होता और उसके बाद में पाकिस्तान टूट जाता है, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और ये बाकी मानदा पाकिस्तान हमारे पास बचता है। इसके लिए आइन बनता है 73 में, मुत्तफिका आइन। वो बड़े लोग थे जिन्होंने बनाया, तमाम के तमाम डिफरेंसेस के बावजूद, आपस में बाकी इख्तलाफात के बावजूद, फेडरेशन को बाकी रखने के लिए, इकट्ठे रहने के लिए एक ऐसा इमरानी मुआहदा जो तकरीबन इत्तफाकी था, वो उन्होंने पास किया ताकि पाकिस्तान के अवाम की इलेक्टेड पार्लियामेंट उस आइन की रोशनी में कवानीन बनाए और अवाम को फैसिलिटेट करे, उनके हुकूक जो है वो दें और पाकिस्तान आगे बढ़े। लेकिन आपने देखा कि आमिरों ने बाकी मानदा पाकिस्तान पर भी हमले शुरू कर दिए। ज़िया का मार्शल लॉ, परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ और अभी अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ, ये सब वो थे जो आइन शिकन कुव्वतें थी, आइन पर हमलावर कुव्वतें थी और पाकिस्तान के अवाम को इकट्ठा रहने का जो इमरानी मुआहदा था उसे ही पांव तले रोकते रहे। आइन हमें अपने हुकूक की जदोजहद के लिए, हमारे लिए रास्ते खोलता है। अवाम एहतजाज करें, हक देता है, भूख हड़ताल करें, हक देता है, धरना दे, हक देता है, इलेक्शन का हक देता है। अल्लाह ने हमें इंसान होने के नाते इख्तियार दिया है और पाकिस्तान का आइन भी कहता है कि हम अपने हुक्मरान चुने, मुंतखब करें और वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सिस्टम चलाएं। ये भी बर्दाश्त नहीं है। ये मूवमेंट इस वक्त रिफॉर्म्स की मूवमेंट है, आइन की बहाली की मूवमेंट है, अवाम को उनके हुकूक दिलवाने की मूवमेंट है, पाकिस्तान के पिछले हुए कुचले हुए तबके को इन हालात से निकालने की मूवमेंट है। जो लोग चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म है कि आए, इस पर खड़े हों, इकट्ठे हों और हम आगे बढ़े। इस वक्त ताकतवर जो तबका है वो क्या कर रहा है? वो सारे रास्ते रिफॉर्म्स के बंद कर रहे हैं। पार्लियामेंट इररेलेवेंट है, रियासत की आम सतूनों में से पार्लियामेंट इररेलेवेंट। अदलिया आपके सामने, अदलिया तकरीबन अपना इस्तिकलाल खो बैठी है, अदलिया का सतून ढह चुका है। मुकदमा आपके पास सामने आके या यरगमाल बना ली गई है या खुद यरगमाल बनी है और कोई अवाम के लिए काम नहीं कर रही। करप्शन इतनी है कि जिसकी इंतहा नहीं है, बेसाब का करप्शन है। पाकिस्तान के एसेट्स बिक रहे हैं, अतराफ में खतरात मंडला रहे हैं, दाखिली बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। अभी ये जो लोग हैं ये आइन की बहाली की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब आप रिफॉर्म के सारे रास्ते बंद कर देंगे, जितने भी रिफॉर्म के रास्ते हैं ना, इलेक्शन का रास्ता छोड़ेंगे आप, वो आप इलेक्शन कमीशन के जरिए और इलेक्शन में धांधली करके आप अवाम के मैंडेट को डाका डाल लेंगे। अदलिया से रिलीफ नहीं मिलेगा, चेंज नहीं हो सकती, पार्लियामेंट ऐसी हो गई है। रिफॉर्म के सारे रास्ते बंद, एहतजाज आप नहीं करने देते, दफा से चैलेंज लगाते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, फस्तायद का मुजाहरा करते हैं।
اب عوام کے پاس پھر کون سا راستہ بچے گا تبدیلی لانے کا؟ جب آپ ریفارم کے سارے راستے بند کر دیں گے پھر لوگ اس سسٹم کو اٹھانے کے لیے اٹھیں گے، پھر یہ سسٹم نہیں رہے گا، نہ یہ چلانے والے پھر رہیں گے۔ آپ نے پاکستان کے متفقہ آئین کو متنازع بنا کر پاکستان کی فیڈریشن پر حملہ کیا ہے، پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی بھی صوبے میں کوئی اٹھے کہ میں سائن کو نہیں مارتا پاٹ دو، یہ وائن ہے ہی نہیں ہے۔ کس بحران کی طرف ہم جائیں گے؟ طاقت اندھا کرتی ہے، بہرا کرتی ہے۔ اس وقت مجھے یوں لگتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں پاور طاقت ہے اندھے ہیں اور بہرے ہیں، عقل سے عاری ہیں۔ یہ وطن ہمارا ہے، پاکستان کے عوام کا وطن ہے، یہ غریبوں کا پاکستان ہے، محروموں کا پاکستان۔ وہ مالک ہے اس کے، وہ ایلیٹ کلاس اس کی مالک نہیں ہے جس میں ہوگا ایسے۔ چور کبھی گھر کا مالک نہیں ہوتا، لوٹنے والا کبھی گھر کا مالک نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم پورے پاکستان میں نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ انٹریکٹ کریں، بات کریں، اور یہ آخری شاید لوگ ہوں گے جو آئین کی بات کر رہے ہیں، اس آئین کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، متفق آئین کی طرف لوٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کل وقت گزر جائے، ہاتھ سے نکل جائے، پھر گلا نہیں، ہمیں نہیں پھر گلا کرنا چاہیے کیا ہوا ہے۔ اس لیے جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس سے آگے بڑھنے کے لیے راستوں کو بند نہ کیا جائے، اپنی سافٹ پاور کو ختم مت کرو۔ جمہوریت سے سافٹ پاور وجود میں آتی ہے، احتجاجات سے سافٹ پاور وجود میں آتی ہے جو ملک کی طاقت بنتی ہے اور ملک کو بچاتی ہے۔ پھر احتجاج کرنا، اجازت دینا، اظہار رائے سے سافٹ پاور بنتی ہے۔ اگر آپ صحافیوں کے، جرنلسٹوں کے گلے گھونٹ جو دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، جو سن رہے ہیں، اس پہ بلا کرتے پہنچاتے ہیں، وہ آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں، ان لبوں پر تالے لگانا چاہتے ہیں، وہ کانوں کو بند کرنا چاہتے ہیں، نہ سنے نہ دیکھے نہ بولے، یا اگر دیکھے سنے بولے نہیں۔ یہ قدغن جو ہے خطرناک ہے۔ اس لیے آج بہترین دن ہے ایک حوالے سے کہ ہمارے دوست ڈاکٹر عمار جان اور ان کی جو پوری تنظیم ہے اور ان کے ساتھی ہیں، ہم اس سفر میں پہلے بھی ہمارے آپس میں فکری تو مانگی تھی، ہم عملاً باقاعدہ حصہ اکٹھے بن کر اس تحریک کو آگے لے کے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم عوام کے حقوق کی جدوجہد اور اس جنگ میں کسی بھی کمپرومائز کا شکار نہیں ہوں گے۔ وطن کی آزادی، سالمیت، داخلی خود مختاری، اور پھر بہت سی باتیں جو آپ نے سن بھی لی ہیں، میں وہ دہراتا نہیں ہوں، بیرونی حالات، دنیا کے حالات، داخلی حالات، انشاءاللہ ہم ان پر نظر بھی رکھیں گے، اور اپنے عوام کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے۔